Ganyan. Na-video na. Ay, legit siya. Legit. Hmm. Yan yung piston? Galing pa ibang bansa ito eh. Yun. Tingnan natin. Quartz piston MXI. Piston ring. Yun. 59. Kaya pala mahal yan eh. Mahal to, quartz to eh. Hindi naman ano to. Piston lang para ano. Parang black na rin. Okay na, kumpleto. Kompleto. Okay, salamat. Yung sukli na lang. Thank you, sir. Magawa ko na yung motor.